घरे अच्छु ना रही न रही बाहाना करू बाहाना करदेले कौन मुझे छाड़देवी घरे अच्छी ना अरे जाऊँ अरे बंसो अरे बाहर कहीं छिड़ाई छु अरे दो पानी पर मो घर द्वार सबले खोला भाव लगे देलो ओ जगन्नाथ भाव लगे देले तुम कौन भाविछ भाव लगे देले कौन मो खाली खाली चली जीवी ए रको अरे तू तो जानी छु ए मिश्र द्वार को दिया आसी से के खाली हाथ फेरी जाएनी आ तोते मु केमी खाली हाथ फेरी देबी अरे पेट को सिना भात मुठे दे पारिबिनी हेले उठो ओदा करे को चाहा टिके की पानी टुपे तो दे पारिबी हम कौन भाविछ हम कौन भाविछ मु कोन टी डाला भात खाया पे आसी ना पानी पिया पे आसी नहीं कहो कौन से मु केवल आसी छी टंका नेबी एठो जीबी अरे मु कोन टंका तुम तो धार नहीं छी ए घरे कोन तुम एकटा रहउछ ना और कहीं रहउछ अरे पुना हकी पुओ छी छोरो माय तो थी ए अंशु अरे सिरो आइला मते लकिलो हां पड़ा ए मौसा कहू तू काले दारू टंका धार नहीं छी मु टंका आंची बोली मौसा कहू ए नहीं कहू मुरे सपना बदल के छी रहउछ बापा को कौन टंका आनी पिली वाली बापा को कौन ना समझ दिलो तुम भी टंका देवा कथा कौन जानछु किए मुहली बांको बिहारी मो कलित सिना बेटा मो छपू सीता टंका नला तो हम गेमेंगिरी कहलु रे कहलु मौसा मो टंका दो करो मौसा छा गलो को काई दिन छोटा कहलु अरे तोय एते कोन दरकार पड़े छे तू मौसा मकर टंका करछ लेलु मुदा को डर आनी नी तारे खेत में टंका बाकी जति नहीं ए ना जाए केते भागरे कंपनी रे काम कर एका मौसा टंका बाकु ना अनेक लोक टंका बाकु छन मोर अधे कोला बिक्री करी मो अनेक लोक को टंका सुद्धि सामी अंशु ठिका ने कर दउची ठिका जा ओ सत हो दिलो बा कंपनी बंद होई गला आ लोक में टंका मागी बंद करू ना अरे समय टंका को केमी सुझितांती स्त्रीर गहना बिक्री कर लोक टंका सुझी देलुनी मो टंका सुझीबू केबे कौन स्त्री ताको भड़ा लगे बाबा तुम अंशु को हाथ उठी तक मारे मारे करलो अंशु छोटा ले नहीं बाबा से बहुत बड़ा ही गलानी लागो जदी से किछ करे बसे अरे अंशु मेरा ना खलो ये सुने का तू बाबा कथा देबा धरी बोली रे तू जोगरी बाबा मौसा कर कटी ना चिपी दलियो ताकर जदी किछ केटी हे जाय तारे कोनै ता नाम अवस्था कहिबा लोकड़ा बड़ नुर अंशु सहीबा लोकड़ा होउची बड़ मौसा जदी ताको बड़ पुणे बजाउती कोन कहि देले से सब आमे सही करी क्षति कोन मौसा मो अंशुटा पिला लोक जदी पिला मुंडे कोन कहि देछि तबे ता तो धरि बनी मौसा मु भूल बाबूजी ना अरे भी कहि दिया नहीं धरी भी कहि की कोई थोड़े टंका न मागी बाप आसिले देखो धरिबा टंका धरो दे मौसा हां नहीं सुना चलो हम तो मिसी की मारा बा मिसी हां थोड़े टंका न मागी बाप आसिले देखो धरिबा तो सब नाटक चले तो कोन बे पिला समस्त को खाना पुराई देबी
ମୋ ମାନ ମହତ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ରେତାକୁ ଯାହାନି। ମଉସା ଆପଣ ଥାନାକୁ ଗଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ପାଇବେ। କେବେ ଦେବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ କେବେ ଦେବୁ? ମତେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ ତମ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଦେବି। ମୁଁ ହେବି ବାଙ୍କ ବିହାରୀ। ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସିନା ବଙ୍କା ହେଲେ ମୋର ସବୁ ସିଧା। ଗଣି ଗଣି 7 ଦିନ, ଗଣି ଗଣି 7 ଦିନ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ମୋ ଟଙ୍କା ମତେ ନ ଦେଇଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାନରେ ପୁରେଇ ଦେବି। ଗଣି ଗଣି 7 ଦିନ। ରାତି ବେଳେ ଲୋକମାନେ ମତେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ତମେ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନ? କଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବି? ବେଶୀ ହେଲେ ତମେ ବେଶୀ ନିଜ କଲେ ତୁମର ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧିବ କାହିଁକି? ଏ ବୋହୁମା ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହବନା। କାହିଁକି ଚୁପ୍ କରିବି? କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ କରିବି? ବାପ ହେଇଛ ପରା ବାପ। ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଅଂଶୁକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଅଂଶୁ ରାତି ରାତି ନ ଆସି କାହିଁକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋହୁମା, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କି ଅସୁବିଧା କଥା ଆଗରୁ କେବେ କହିନି। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ କହିଥାନ୍ତା ତମର ଗହଣା ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଇଏ ଗାଁ ବାଲା ଟଙ୍କା ମାଗିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ କାହାରି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମଉସା କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବା ବୋଲି କହିଛ। ହେଲେ ମୋ ଗହଣା ଯୋଉ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଫେରି ପାଇବି କେମିତି? ତମର ଅସଲ ଗହଣା ତ ହେଲା ତମର ସ୍ୱାମୀ। ତମର ଗହଣା ବିକି ସ୍ୱାମୀকে ଋଣମୁକ୍ତ କରିଛ। ତମେ ତ ଅସଲ ବୋହୁର ପରିଚୟ ପାଇଛ। ମୋର ବହୁର ପରିଚୟ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଅଂଶକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଲା ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଏ। କଣ କହିଲ ହକା? ତମେ ମତେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛ। ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ତମେ କାମ କରିବାକୁ ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲ। କହିପାରିବ ମୁଁ କହୁଛି କମିଶନ ଦେବାରେ ତମେ ହୟସାରାମ କରିନ, ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି କରିନ, ଗହଣା କରିନ। କୁହ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତମେ ମତେ ଗହଣା ଫେରାଇ ନ ପାରିଛ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗହଣା ଫେରି ନ ପାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଶାସ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାରି ପରି ପାଉଛ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗହଣାକୁ ଫେରି ନ ପାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଜମି ମୁଁ ଶୁଖି ଶୁଖି ପଡ଼ିଛି। ତୁ ସେମିତି କଣ କହୁଛୁ? ତୋର ଗହଣା ଦରକାର ତ? ଠିକ ଅଛି, ତତେ ଗହଣା ମୁଁ ଦେବି। ଭିତରକୁ ଗଲୁ ଯାହା କହୁଛି ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଗହଣା ଫେରି ପାଏ, ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗହଣା ଫେରି ନ ପାଇଛି ସେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହସିଲେ ବେଲାପ ହେଲା ଆଉ ରାଗିଲେ ଛନ୍ଦ। ଆଉ ତୁ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ ନାଇଁ? ତୋ ଅପା ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଯା ଭିତରକୁ ଯା। ବାପା ତୁଳସୀ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ତମେ କେବଳ ଏଇ କଥା ଭାବୁଛ ନା? अरे बाबा ठीक यही कथा भाबुची ए 7 दिन भीतर टंके की 2 टंका नुह लक्ष लक्ष टंका तू जियो पिलाटे आनिबु कोउटु भाबुची हमर घर डियो सब बिक्री कर देबी। नहीं बाबा नहीं, यही घर डियो खटे का हम पाखरे एते संबल ये दिन बिक्री हे गले मंसू रहबो कोठी चलिबो केमेती? नहीं बाबा ये घर बिक्री वाला निष्पत्ति तमे केबे भी न
तुलसी तेरे वंश पछरे छाई पड़ी थी तबे कहिए बाबा तुलसी मो मां तारा पड़ी रे मु झियो आई ता କଥା भूली जबे केमिति तारा पड़ी रे मो मां आत्मा कांदी बनी तुलसी नहीं बाबा तुम्हारे को बनी जा को बेकरी कर देबे अरे जेबे दिया टंका आनी मो बापा भाई को इज्जत को पेरे आई तू जानिस रे माँ तू केबे हारिबुनी तू जोउदे हाथ देइछु तू निश्चय जितिछु आउ ए साही पड़िसा को कथा को तू केबे सोची पारिबुनी काई कि ना मो माँ परा तुलसी तुलसी जेमिति सबु कलंक को छाती रे चापी धरि पूजा करूची मो झियो तुलसी सबु कलंक को चंदन टिपा करि पारिबो आ मो झियो पई कलंक हेई जीवो चंदन टोपा Oh,